BBM. Litinyo kami, litinyo. Ikaw, ma'am. Number one. Number 1 daw si Bongbong Marcos. Grabe, landslide dito sa Dulag. Ikaw, sir. Ayaw. Marcos ako. Marcos. Ayaw po. Laga, damo na dyan, Marcos. Marcos kami. Marcos. Ikaw, sir. Marcos. Galiti. Marcos. Tatlong Marcos. Ano ito? Presidential survey. Hindi namin ipagbibilang aming Marcos. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Bas President, luwat. Thank you. Nice survey. Presidential candidates. Kami itong mga Candidates per... kandidato sa presidente. Opo. Luko daw mo. Tululot at madaog. Survey lang po, ma'am. Mapili kami? Opo, isa lang. Tagaliti kami piliun. Si Bongbong Marcos. Liti kami. Bongbong Marcos. Ikaw, ma'am. Tagaliti good kami. Uy, mana ikaw. Ito na lang. Liti kami. Bongbong Marcos. Majority. Majority kay tagaliti kami. So, ikaw, sir. Ano ito ka dinigyan ba? Marcos. Mo. At tapos na si sir. Marcos kami. Thank you. Yan ay presidential candidates. Survey. So, BBM. Marcos daw si nanay. Thank you. Ikaw, kuya. Presidential survey. No, Marcos kami. Bongbong Marcos. Marcos kami. Marcos. Ikaw, nay. Puro Marcos ka na, puro Marcos kan hey, tanan. Marcos. Marcos. Sa tanan din hey katungkad to. Ikaw, tay. Itsan ka niko, di rin mararagas. Marcos. Puro to Marcos kani tanan. Marcos kami. Marcos. Nakain ka man itsan mo niko. Ikaw, nay. Everyone, for Marcos. Marcos. Marcos ito, Marcos. besya ay nga pagka. Papakuda Ikaw, nay. Para ka ka Marcos. 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 Ikaw, tay. Marcos. So, landslide. Bongbong Marcos. Ikaw, nay. Survey. Sinong pipiliin nyo? Marcos. Ikaw, nay. Presidential survey. Sinong pipiliin nyo? So, Pacquiao. Pacquiao. Dalawa Pacquiao. Thank you. Survey, tay. Presidential survey. Ano ito? Presidente. Presidente po. Di Guzman ako. Di Guzman. Wala pong Di Guzman. Parang Di Guzman gawin. Idol din. Per presidential lang po. Bongbong. Bongbong Marcos. Bongbong. Marcos si nanay. Kanina pa yan. Ikaw, nay. Pacman. Ikaw, nay. Marcos. Thank you. Survey for presidential po. Survey. Opo. Sila po yung nag-file ng COC. Bongbong Marcos. Ikaw, ma'am. Bongbong Marcos. Bongbong kami. Thank you. Ay, bongbong din si nanay. Kami gap, nagpakabuti. Bongbong. Ikaw, kuya. Bongbong Marcos. Thank you. Bongbong na lang. Kay bongbong nga. Bongbong na. Hi, survey. Presidential survey. Sinong pipiliin nyo, nay? Decided.
Wala pa? So, undecided. Thank you. Ikaw na, for presidential candidates. Bongbong Marcos. Ikaw na, sino pipiliin nyo? Wala pa, so undecided. Ikaw kuya, presidential survey. Bongbong Marcos. Ikaw kuya. Wala pa, undecided. Thank you. Ikaw kuya. Wala pa. Ikaw kuya, for presidential survey. Si Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos. Pacquiao kami, Pacquiao. Pacquiao, Manny Pacquiao. Marcos. Bongbong Marcos. Pacquiao. Opo, ikaw sir. De La Rosa. De La Rosa. Kapit mo naman. Ikaw sir. Marcos. 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 Ikaw ma'am. BBM. Litin nyo kami, litin nyo. Ikaw sir. Pacquiao kami, Pacquiao. Pacquiao. Ikaw ma'am. Survey. Natural Marcos kami. Marcos. Marcos. Ikaw ma'am. Marcos. 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 Ikaw na, for presidential survey. Same. The same, Marcos. Ikaw tay. Marcos. Marcos. Thank you. Ikaw tay, for presidential survey. Marcos. Marcos. Bakit po si Bongbong Marcos, sir? Bakit po si Bongbong Marcos ang ipili nyo? Sa tingin nyo lang, opinion nyo lang. Basta napusuan nyo. Napusuan. Ikaw tay. Amo natin mana. Nagkarado na, nabutan na. Ada mo na. Ikaw sir. Pacquiao. Pacquiao. Ikaw nay. Marcos. 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 Marcos ang boss. Marcos. Ako ni Marcos, Bongbong. Thank you. Ikaw tay. Ikaw sir. Presidential survey po. Bongbong Marcos. Ikaw sir. Sino pong pipiliin nyo? Survey. Wala dyan ang Marcos. Marcos. Ikaw sir. Marcos kami. Marcos daw. Ikaw sir. Ay tapos na si sir. Oh, tapos na. Marcos. Ikaw nay. Marcos. Marcos. Bakit po si Bongbong Marcos nay? Basta Marcos. Basta Marcos. Thank you. So. Ikaw nay, tapos ka na? Ikaw nay. Marcos. Marcos. Bakit po si Bongbong Marcos sa tingin nyo? Buutan, mabait. Taga Leyte. Ikaw ma'am? Ganon din, mabait at taga Leyte. Ikaw sir? Marcos. Maaasahan daw. Thank you. Survey for presidential candidates. Marcos kami, sir. Nakadiligid kami. Marcos. Marcos. Survey po sir. Marcos. Marcos. Oh, Marcos. Marcos. Ikaw sir. Marcos. Marcos. Ikaw sir. Milda. Emil? Asawa. Eh, nanay niya yun sir. Sige, malaga. So, Marcos. 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 So, landslide dito sa Dulag. Marcos lahat. Bakit ayaw nyo kay, kay Manny Pacquiao? Ano? Ayaw nyo kay Pacquiao? Sa ilang ay pwede pa magbago. Cisco Moreno. Sila. Kay Lenny Robredo.
Amin ya, Presidente ito na. Ito po, ano man. Bato man di. Bato. Maliwan ni Sarah. Sarah. Ito. Masok ito. Thank you. Alala sa iyo. Thank you. Ma'am, survey, presidential candidates po. Marcos. Ikaw, ma'am. Marcos. Ikaw, ma'am, presidential survey. Isko Moreno. Isko Moreno. Ikaw, ma'am. Marcos. So, landslide na si Marcos. Ang dami-dami. Marcos. Presidential survey. Marcos. So dito na natin eh. Robredo. Ma'am, survey. Marcos silang dalawa. Thank you. Ikaw, ma'am, presidential survey. Bongbong Marcos. Ma'am, survey for presidential candidate po. Marcos. Ikaw, ma'am. Marcos din. Thank you. Ikaw, ma'am. Number 1 daw si Bongbong Marcos. Grabe, landslide dito sa Dulag. Ikaw, sir. Marcos ako. Marcos. Laga, damo na dyan, Marco. Ay, tapos na si ma'am. Ikaw, ma'am. Nakakaboto ka na, ma'am? Hindi pa. Nakakaboto lang muna. Saan ka na? Eh, bayo, manteleksyon. So, Pwede ka na, be. Bongbong Marcos. Thank you, ma'am. Yes. Dito sila, ma'am. Ma'am, survey for presidential candidates po. Nakaboto na kayo, ma'am? Sino pipiliin nyo, ma'am? Sa 6. Sino ang pangulo nyo? Wala pa? So, undecided. Ikaw, ma'am, undecided din. So, isa ka palang nakaboto. So, 2 undecided. Thank you, ma'am. Sir, survey. Presidential survey. Adi ako. Bongbong Marcos. Ikaw, sir. Priority. Kasi magkusog man ito nga kuan adin na lang. Sino, sir? Mas makusog ini. Manny Pacquiao. So, Manny Pacquiao. Ikaw, sir. Marcos ko na mo, bye. Adi na ako kay Kalbo. Para pa preho may aga. De La Rosa. Kita dito. Adi ito. Isko Moreno. Ini ito nga kalbo. Bato de La Rosa. Bato de la Rosa. Papreho man na ito. Thank you. Ikaw, tay. Sino pipiliin nyo? Pwede doha o sala? Pwede doha o sala? Isa lang. Siyempre, isa lang ang magiging presidente. Hindi pwede magdalawa. Si Lacson. So, isa kay Lacson. Thank you, tay. Andun daw. Thank you. Type of presidential survey po. Sinong pipiliin nyo? Nawaray ko pa nila pagkakuan. So, Isipan ko pa. undecided. Thank you. Ikaw, tay. Ito. Sinong pipiliin nyo? For presidential survey. Ay ba ito? Oo, Marcos kami. Marcos. Ikaw, sir. Marcos. Nagaliti. Marcos. Tatlong Marcos. Ano ito? Presidential survey. Hindi namin ipagbibilang aming Marcos. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Vice President Luan. Thank you. Yan si Manny Pacquiao. Ikaw, sir. Sinong pang Bato de la Rosa? Boga kami. BBM.
Bato. Thank you. Kaunay for presidential survey. Marcos. 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 Ikaw ma'am? Marcos din. Ikaw tay? Marcos din. Landslide na. Wow. Presidential survey. Lakson boss. Lacson. Lacson. Ay, mawaray. Tulog pala yung talo. Mawaray lotet iba. Naawa kay Lacson. Oo. Naawa kay Eh sir, Lakson. undecided. Ikaw sir? Lacson si sir doon. Budeng, anong channel nyo? El Franco TV. Lakson. Anay. Lacson. Marcos. Ma'am, survey for presidential survey po. Oh, sige na. So, undecided pa. Thank you. Oh, sir, presidential survey. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Lenny Robredo. Nahirapan ako dun ah. Let Lenny lead. Oh, sir, presidential survey. Bumbong. Bongbong Marcos. Oh, sir. Halo ade ako. Sino ah? Bato de la Rosa. Okay, kantiya. Thank you. Oh, sir, presidential survey. Wala pa. So, undecided. Thank you. Oh, sir. Kinanalo ka mo survey, sir? Vlogger po kami, sir. Presidential. Bongbong Marcos, dalawa. Marcos din yan eh. Bongbong Marcos. Ikaw, sir. Ay, kayo. Aditap. Bongbong Marcos. Presidential survey. Wow. Yan, nag-give tag. Ah, Bongbong Marcos. Nakapag-decide na. Amot. Ikaw, sir. Pili. Presidential survey. Tim ka na, Ipagyaw. Pacquiao. Ini tayo mo, bato. Lani. Moro ba yung bato? Lenny Robredo. Ikaw, sir. Bongbong Marcos. Ikaw, sir. Robredo. Ikaw, sir. Pacquiao. Umangkon niya pato dito. Pagka nito. Pinsan ni Manny Pacquiao. Daming pera si Pacquiao. Magbibigay daw ng bahay, sir. Ikaw, ma'am. Survey. Presidential survey. Marcos. Marcos din, si nanay. Thank you. Survey po for presidential po. Survey. Ore man pa ni dahikuan, Sara. Wala pa si Sarah. Hindi pa nakapag-file. Sige lang, nakili kami. So, undecided. Ano yung kada ito nila, boss? Kita daw po. Mati ko narap-harap ako. Ayan. Mati ko. Marco, Adi Marcos. Marcos. Ikaw, tay. Marcos, gapoy taga dinhit na ito. Marcos. Kababayan. Ikaw, tay. Timuna. Tapos na. Ikaw, Marcos. Thank you. Ikaw, tay. Presidential survey. Bongbong Marcos. Thank you, tay. Bongbong Marcos. Nice survey, presidential survey. Sino pipiliin nyo, Nay? Pagkapangulo? BBM. Dalawang Marcos. Thank you. So, ngayon, bibilangin na natin ang ating nakuwang survey dito sa Dulag Leyte, dito po sa kanilang public market. So, ngayon, umpisahan natin dito pa rin kay De La Rosa. So, De La Rosa is 4. Si Lacson is 5. Si Pacquiao, 9.
Si Moreno, 2. Si Robredo, 3. Kay Marcos medyo mahirapan tayo, ang dami, landslide, grabe. So, kay Marcos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. So, si Marcos po is nakakuha ng 90. Grabe. Landslide dito si Marcos. So ang undecided natin is 5, 10, 15, 17. Grabe po yung pawis natin. So ayan mga idol, dito ko muna tatapusin ang video ito, itong survey na natin dito sa Dulag, Leyte. So grabe po yung landslide po dito sa Dulag, Leyte. Itong si Bongbong Marcos, grabe po ang suporta rito. At syempre hindi lang naman si Bongbong Marcos, mangilan-ngilan din sa iba nating mga kandidato. Ito sila De La Rosa na hindi siya na-zero dito sa Dulag. At saka first time po na survey namin na wala pong na-zero dito sa aming pagsusurvey. Ngayon dito wala pong zero sa ating Kalye survey. So maraming salamat po, at dito ko muna tatapusin ang video ito, at I hope na sa ibang mga lugar naman tayo makakarating sa ating mga susunod na mga Kalye survey. So maraming salamat po, and God bless us all.